Kwezi watukufu wa Komor wanzani mkuu Dunga alijimbo la Komor enyi wabanzi mkuu wa Dunga mkuu wa ona homa bangoni harumazi nsabuho mbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uskale wa ino riunru ye bahati ya ula hiki mbanzi mashuhuru wa hensi hatu gazo ikao njezuze jitihadi usule jimbo la Komor andani tikahanza ulaulie wa Komor wanikeze ntusazahishi. Assalamu alaikum. Tosana salamu duzahanu za dalilu kari mbeshele ni marhaba ni wenye studio yinu mari para harmaze mimbari zahanyu mjemri suali avongeza dalilu tumbeshele marhaba ribeshele ile dahulhani marhaba ukaya garimbo Mungu no na wa nwarishili yao riwa beshele marhaba ho tu kanti wa ishe hizo tujoka hamba tundizi habari. Marhaba. Lukaya mwalimu gazo hushaishi albumu anyumeni wa muhazibu zili na 19. Muhazibu zili na 19 ikao mwendo wakaze kifu. Tikanzani huzise wakao hushaishi albumu inu makusada hindi. Makusada na kufanya albumu inu tikafanya ili baada tikane fikira ya ukangebidi nifanya albumu ya bili. Futi jipanga ranzi hali ho sonimwe majimbo tifanye majimbo ranzi hali. La futende chamboka Mwenyezi Mungu niwasilisha Komori 2018 amjo kumase albumu ya bili wakamtozani fanye shamanzo nifanye Komori tende ti ifanya tijahunu ti produce zenogozi sikiri. Mashallah. Hunikaya nuan yani titru hamba mjeni fasiri ya mjeni emana wakao ushaishi waambie ukaya mjeni zabari hindi. Imana he albumu ya kabala ya nwani ya mjeni ya bukaya mjeni bayimru mtukufu mjeni ya upande wa he mjeni ikange bidi ya do ikahalola mahala surtunde zendola za hususen dola hizo za kaunta jitahidi haku upande wa hizo dola ukandola timpaka itoka mru yake mo mjini au shaya ina babahan boko ridikindo ya hu wakusudiwa ridiki yabo ndio Mwenyezi Mungu hamba wende walole alafu shaiti mpaka itoka wanu aboti na ujahulo la hunu bae yeti mumjini hatu asha tinde hali ingebidi mndu ina ridiki jo parka wendu wajibiwa na yeye ukayewe baike mahame au mitamiuli au ndio Mwenyezi Mungu akusudia wangebidi umlole alafu sionokaya mjeni ngabo wandu buko wohurema ndongoza kwa twanza janibu za wandu buko kwa twanza walolewa na yoke kirio tinde hili Mwenyezi Mungu yafanya le bwanisho mwanadamu leola mjolola mzungu olalo le mudu olala alafu zenongo tikawonesa ukaya yoti njema ikawa ndugo remana mjeni leoti mndu yalola mwana mjeni mndu hakahunu hale kabati mndu ya mtabile kabati mndu ya mtamanani sha hahundu mndu hamtamanani alafu hanja zirongozi njashiyengoni remlola alafu yondo bahana kawonesa lijimbo kabahari tikena haja buko yo rekawanza rekakojenza ngwajula la wajifi abongo ngwa huzihirilwa hokaina mndu na problem onge bidia ya wone mndu ya mzihiro hatafsiru kaya kanga mole wonro abo remlolo eka ndwele do mjini leka rende mjini umrajina geladimo wandu wadu wanzizaneza heri wandu watimruje wandu watimkalie wandu atimrode alui haukaya yaumba ndola yaumba mahaba tishuti dabala mru ya zaliwa ebengena rende rifrahi na muziki na ulindia rende de mjeni bonjeni na tiwa ndege hajabu mrefawaru banuti mwabibu joparani aibu besaya jo usibu ngototo libu banuti mwabibu joparani aibu besaya jo usibu. Na mwangalizi watukufu kwa leo inu ngaridelea na mpango mahsusu dasine mbanzi mashuru hatu gazo ikao hashaishi albumu anyumeni iparao mjeni mukawishia mna mufradi wa hili jimbo linu tikanzani hozise eheli wa shanishi wa traduzoni ya albumu inu aishi ndi iroha ngero hao alhamdulillah rabbil alamin ya albumu
yiroha aukayange hulwao ranziri to wao mashihi na jana mahashihi mahaziwizili na 19 ndo ratoya albumu hatu rinja juzoni de janvier, mwezi wa janvier. Alafu Mwenyezi Mungu arikusudie maridhiki albumu iroha nana mbabia baki kejaba kinyinji ngarparao hajiku mafani watu waranzao wajiwa hule albumu ya baki ala taho ujonze wambie watu shinda wa iparisa watu shinda wa ihula ujonze wambie rongo hindi au kaya amono hama albumu ibali ya majibu manane ngabo na uzinji ngabo mahaba ngabo mnyenshi ujonze wambie watu shinda wa parisa albumu ujonze wambie rongo hindi wao na watu shinda parisa albumu tijonze wambie ukawa itapili ugahaniliyo au kaya isaiba kishamba binti na boya albumunge iremishi hando ikiri haina mru ya hula katula kaja katamba la wayabo shaina mru ya hula vrema ngujibiwa ne heli albumu ijisao abonge sijuhanza ni pare hakuwe mafanyo hangu wajiwa hule mbabi albumu mbabe ya baki raheja hisa surtundo wananzao amwaparo waje harme wanipare harme 06 12 16 0668 eka mrendo shili ambabi majimbo kubaki daima aruma itwara eba banu kutsuona ukaya uwenji ngwado hamba ukaya banu gazwe nato heza mahala hunda jina ndini shatu bakar mwetwarabu ngonoje umnofu nikawe twarabu no musonifu nikawe twarabu eze ngo ngazi kirio itwarabu nundo utamaduni wa hatu abo mndu sina ujo uransi akainu diari lela de twarabu la fule ikanga wadunga uzuku haungwa wadunga wa muziki nyimbo jina niyo mimi nje judungo mva hakaye twarabu nundo utamaduni sina ujo uransi ifundunge twarabu mashallah ngamono hamatsena ngabo mwanamushe ngabo mfute ngabo shushu umjeni bwibwi na mhozwani silulu na bahia engo joshinda urehize mna mufradu wa hele jimbo la bililinu liparo mfute amjoshinda hamsahani furahishe wanu warangali yao ngabo tsezizi hozao ndezaheda haraleo wanaume wa leo kwa tusitehimiadi mwanamshe ulomanga habangwe ndo masiwani hede hondu mwanamme habandu oya mwanzao ikatuona wendao wala wajao iniza hufanya piano ya mrenge heni wakati wa hashangu mwanzishio sheri wangu tifu hawengeni hubiri marahaba mwalimu Gazo dokaya wangalizwa tukufu nyimrudunga awe makatiano na nyimruka urudunga makatia jao mndungu hisu kaya kweli mwalimu Gazo hizi timpezaji ubabato hazi shawo imrikao ranzi ya umbishiha ranzi shababi ataba hari londo hazi hadungu za msinadile jimbo la shikomo ngodo shinda unike fasiria mfute ngo niko fasiri ndinde jimbo lino mfute maana ya mfute inundo la zindungo za kaujaha mahaba wanda wala na shahatu walo wakoyeshunu Faransa alafu ufanya msafara uenda vakansi harumenti razaliwa alafu ngabo wenda wa hunda mwanamume mru haide hujua mwanamume wa julana alafu baada julana ina mrunge ngwanzo mwananya shaye mwanamshe hakaulekeza ukabale mwanamume ngu mwanzo hakweli alafu mwanamshe hajitole ambangu mwanzo hamfilaze rogo zahe pia hoja humu hamlawa mwono hindu hindu alafu sinje mangebidie kamruha hatoleweni bahe atole mrwania shale watike matsatia liano shale wala hatoaze malizae harimia urenge ujahum abuba hungebidi ukarma mwelewane kimahaba shaitike bala wewe madhumani yao kanza ujomanga yonde mana rakau kazale jimbo lino mfute marahaba wangalizi watukufu ndo kaya risangari tanabahio ze jitihadi za mwalimu Gazo na mwamba nukaya ino albumu ya nyumeni ya ishaishi omwaha ziwizili na 19 ikao nge ujuzoni henira tushinda etapilia na jia itahe haukaya emajiboga jisao na rishilie mufrad wa hele jimbo mfute
hufanya pia ya mbele. Heri wakati wa hasha mwatishio, sheri wagutifu hawengeni mubiri. Mahuda danu balawe kujakawelewa, Mama sijawi suwe urabushima. ikemala mtubuwa ihoulio. Mfute hakika mveli shili yangu hisi uwasio wajuonika haukaya hunu Faransa renshio ika mruha talazuzundo ndondo mrungo noma dawalawa inshuo hunu mrungu juhu na tsahi mwanamme hula au mwanamushi amjona mwanamushi na natsahi mwanamme au mwanamme na natsahi mrumshi hula shau misuka suka mwema ujuonika wasio hindi bavuni mwele jimbo ukaya kautsa hakunu liyo ujuhunda wema bavuni mwo ele jimbo wandu waishia ukaya hakika ngoto nyasuya ujuambia hindi wandu wali ngoju haweji shangaza wabaka na nende umasiwanini na tsahe ulaba dihunju hunda mwema bala huishia ukatamba harumwe frazi ya bili tamba banu hunuri yashio hunu watsojaliana rowa irowe mapia wajo hunda wa walole shahari ngwanzo bogosi liliyo ho masiwani bau wondu roho ya swali tihana wa alafu hizo pia abo wondu wasuya kaleo eka ngwendo abonge bidu tunde eske mroi nguna bokweli ekawe wewe kakutsurenga hunu akawono ngojo hunda mwema ngojo hunda mwi sheka we roho aho iswaliti okaongo tsanza ndo masiwani yabonge bidu tunde maudu tijohundi handa na majitso mashallah alafunga mwono harumwe majimbo manani yapange albumu yenu mjeni ngabo majimbo menji ya hema esha ya hema haba sha wewe gazo huwashia haku harumwe mahaba na banu harumwa zetari halala nizo huja ngabo ndile yao harumwa mbambandano harumwa zeteliza dunia ukaya harumwa zendola harumwa mdungano wa mahaba wanukatu shinda uramuwa uhadi we mwananya haku wewe bada wembanzi tsawe wekuturanti utuwaze nyasuya zaho heli wona wewe umpange wae mahaba nezendola harumwa mrumshi na mrumme udingo hadaye mwananya haku ende mrumme au de mrumshi zepande izozo mbili ngemkinishi hao wakawanro janibu ya wanroume wahadao wandu washe jabukanga bo janibu ya wanroume wandu washe wahadao wanroume ndokumkinishiha ko kwa twanzana hamahaba ngaboko ongwanza nawo shangwazo ndongoza profi balamu bangwa mjoneso kai mroiga ngani mwanzo ngono shaka bati mahabata la ukabala tifu hasibabunde mroi ikenga ni mwanzo 50 hadi shainga mkinishi hao ngabo wanza nao haukweli ngabo so hanzana haukweli na marhaba mwalimu gazo ndo sheleza washilizi au waangalizi waridunga au muda uno nano waduka uridunga baada banu ukaya banus kwa leo unumpango mahsus rahondana ni bahati ya uhadisi dasine mwana nyasi mbanzi mashuhuru wa hejuzul komor gazo ikao katuranti za jitihadi ili utamvule jimbo la Komor ili unika wasuya maisha ya haini usiku ngenga mwanzo nhuzisi ngabo wabanzi wenji harumwentia hatu heli wonao ubanzi baina hahono wabanzi wasaya ingabo tofauti au ngamdunga wonzi nzima ili ukashirisha wakazi wa Komor lo jema haku hakaya ngabo wabanzi we nji Komori shaina mndunge na metode ya kudunga ho fanye majimbo haina mndunge na heli bokondo ya remao haina mndungo aka yomkinishia hunduma shantoiri au mazama boko ekahuishia weto joka ilo shama fulani ujujoka ilo shama fulani ngabo wandu boko mimi ntujibia aziza shamkinishia majimbo hangu huishia jimbo la hangu majimbo ya album kabati jimbo boko lufana na mwana nyalua shai majimbo haina jimbo alishia ngilo na ndongo zia za halo wayoche ngono alafu ina mndu ngena heli bokondo yafanyao majimbo ngene heli bokondo ya ranjeo majimbo ya ngamono hama hujanga we Faransa hama wana nyuho nji minsho hunu Faransa eba kutsona kayao minsho hunu Faransa ngwendo mwendo urigeza mbabi dingoni ze mvumeza heli jimbo la Komoro
katsurejeza hata baike ngarju hamba ukaya mamizisio wenjingo hunu Faransa sha ayezinjo hamba mwanzo na ukaya mamizisende wala waondo waratoka urema hula ngabo walokomori wabaki komori waremao sha problemu ngio ukaya ile jimbo la shitwarabu abaye twarabu ngepuhomvu isaipuhamvu au kaketsurengo hamande ili akaurengo hale twarabu yakana jirma abaye twarabu ketina hata mvu sofunda hunu Faransa haru pari hatu hunu pari rienshiyo twarabu ketina mana ze nyikombi neze journée des arengamvu hata boze journée hizo katsenda wandu chabo zize activité bokonga za filisho wandu ndeze nyiku na banu wanu wajujo ende harma ze nyikombi shange bidiri tidiwaze ula tamaduni hatu twarabu naam haureje harma ya albumu yenu mjeni kawo njujuzuni doshiriza ukaya ina tsuwa he Parisa na jia itsahe yaone Mwalimu Gazo hunu la kurnevu ndu Parisa yebo akafanya albumu yenu kuja unda tabu tsuka uyonsi wakafanya albumu ya albumu nja unda tabu hata kayati tipanga zerongora nzi hunu Faransa ukaya Mungu Mwenyezi Mungu ani wasulisho masiwani nende nafanya albumu ya bili hangu mfuti jitayarisha huenda tendeti Parisa arrangeur mwenye studio mwanzani wangu ambwa Shamsudini au haumbu dambani siparsema na hangu ya sera basi siparsema na mapepe waondo wakauta surwaya nene mwana msho hangu arafa la voador omoroni waondo wakauta surwaya nena kangani wabeshelo marhaba zijitahidi bokondo wazifanya ya chongeza ya albumu ilo na surwaya kutsobeza hunji ambabe lesonalani huzisi hakaya wanunga ujuwao uranzi bana tabanu ka we solist tsawe tena we mbanzi wo heza we utunga majimbo ebanu harma ze studio ko henda ewe ure mambavi la guitar solo hawe uni para wandu wa bandimando wa jina au ma musicien mando wa jina wa uremea we heza ba katsende amaranje jimbo studio yabo yomkinishiha tireme yomkinishiha mwenye studio hareme kansu hanza ndreme hamade albumu ya nyumeni yabo mitinde na rema shati ono kayanga mina mwana wo harenge mafaya hatu alafu tsamba kakairini pare mwana yaje ya reme albumu namna kaya wandu develope wandu wamjulihani okay kamlungure mo studio ni kamlungure mo harma bango tisawa abaikanga wa studio bongo ndonu livolie ngo komwema alafu wandu yonde mana mimi ukomika njare mahamu ya albumu na marahaba wangalizi watukufu ngarendelea mpango hatu da sine mhezaji Gazo kao hashanishe albumu ya nyumeni ripara mjeni banu inu albumu ya bili ukaushanishe handani inu ya bili ngawe nafikira baada banu inu ndi ya bili ngawe nafikira ujo shainishi albumu ya saya fikira leso ala ilolo jema haku ya yokeja jokambiho fanya albumu ya saya haukaze fikira hizo kajatawa fikira za utonge majimbo hizo tinde za puza sha zijohuri tajitahidi rifanye albumu ya raru deila tia hatu wala wakomori hamadasi ikango hafili hao ni zile hazibu kondo rizifanyao sheka kwa tu hafili hanezi hazibu kondo rifanyao ritoa wajawazi hulu abonga rjo hafili haritowe za satena sheka leo ritoa ndezilanga tungo ina mndu ya mabia hule d'ailleurs sisi wakomori sikarjana maison de disque shambi toka yabo leo tibalae albumu yangu nko deni na mndu namwona unyanzo ni mhulizi albumu alafu izo najo jibiwa ingeba ngasi wakomori ina mndu musicien chanteria ya to albumu wa ihule yonde jori takuraji ridofanya zasa ya harmoi majimbo mana ni apanga ya albumu ya bili inu mjeni ngabo tsali no labale en wanulu amanzo nele Zimbabwe yema na wabalo luhindi na lo jimbo la mahaba jimbo la mahaba lioni sawa mndu ne wahayo kaya mndungu anzo wahayo ngumvumizo alafu yo demana labale etitre ya lulu kanza wa behindi mahsus lulu lina kama izo wakanza wambe swafi amanzo nele swafi le jimbo lino heli walipanga hata walimikae titre lulu
imani na kaulipanga ilo jimbo la mahaba livumizao mshe rekande wa hangu rekamru mshe wa mru jina la ilo jimbo libalo mahaba rekande dami rekangaljojo hurumi mide natunga abo kelkeswa sha ngaljojo faimru mru jine ngono alafu lulu sihonesa ka ranziti mtankode litizingara yendo lulu ni yanzao ya rahara abo yonde Wanu mzingara kuna mchi yonde mana na tisati hutankode litizingara wendo lulu ni yanzao ya rahara. Na mwangalizi watukufu na rishili mbavi mana hakika mndwe kahushi ya mali mungazongu hezo jawu mndungu hisuka kweli ngena utanlam rengena rishilie le jimbulinu lulu. Wendo mwema wangu mini wajao toka hai mindo kuona rangu mina umunda unitukukiza mtuona nyanzote zao Satambe mrunda we omalami we utinila we sisati hutangode mitizigara wedolulu ni yazao ya rahara sisati hutangode mitizigara wedolulu ni yazao ya rahara. Batishigu yeoni tarwa ube wa duniani uje unitowe eze hamu ziloroni Dawe chapa zishika zilika Nikona nigo tangi charaka Sora wendo wangu waraka Sikirone sijoa kwalika Naranzane lieshi daima wainasiri watie ngoma sisati hutangode nitisigara wendo lulu ni yazao ya rahara. Na mwangalizi watukufu mridungao omoda uno domwesheleza lukaya Oscar leo inubahati kura hundana niyo hawe kao rija rijimiza omadis da sine mbanzi mashuru wa hensi hatu mwali mgazo ikao hashanishi albumu ya nyumbeni ya hahe mjeni ino albumu ya bili serewa suala banu no arangali yao wanuzisa eba nugazongu dokanda karitsu mono mabangoni eba banungu jitarisho ya jia jimize konseri makati ya jao ilo suala na uzisi walo ni mru wangali mpango ngami banu tibaki ngojoka ya ranziti toa albumu ya nyumeni yabo ngebidini jipange namna boko njeni furahisha wala mafani wangu wakunaanza nani jojailiwa haja amjojibiwa sha njasiuha akango joka mru ya toa albumu ya nyumeni yabo bila shaka boka jasiuha shanga miharma ujipanga mitwala ya ujipanga namna bokondo njo ushinda ni jibize ila public nifanye ndongozi jujisa haina mroko ujoka yabo shaya ya hisi ukakweli wende mwenye albumu hinu yende ya heza uwaremao kwa tsure mandabo shangware mondo za kweli abonge amjipango na hendelea mitwala ya hushindani nikamilishe njimize konseri la album ni presenter album mbangweni
Insha Allah. Marhaba wangalizi watukufu, ngari una ukaya nasi ngari jiba ukaya hakika Mwalimu Gazo kajalala kajakanti sha amange juma unanua na utansawa le jimbo la Shikomori liheju na abo mwishia hamnikamia libanu ukaya kuendelea oso niho ngujojimiza ganga la konsere bonupari ilimje mnyeshi enamna ikao nguhezo na ndomosheleza nukaya inu albumu ya nyumeni na mtapilie mwitsahe haukaya beke harumo hakamili ihulwa nyinji halisi abo ngujo sana ya mtsashieni ni mjuhuja balie reali ralishivi za mapesa rikuhamba dero utoja endea itsahe ya jia ya mnikeni kabla ya ukazakifu mpango hatuoswa leo haukaya omudarani kiwa usango ukazokifu do ewa sio hindini wajunika wa Komor au oimafaniwa hao au heni mrikao ihanza lejimbo la Shikomori eu juambia hindi wasiana jonka wa Komori ne mafani mhangu ridwanza utamaduni wa hatu utamaduni wa Shikomori haukawa utajiri huu ka ngaranzao inatsitwa na utamaduni yoke titi ukaya ni mwambieni ukaya haina mizisi haina mhezaji ujotoa album na rihafilihe ri mancourage rihule ze CD haumtinashime nyinyi haumrongozani ni mafani wangu mwambieni ukangani mwanzoni ukaya nyinyi demtsongobo ko emanari jovumbulwa ndanyiwa kanga mhuloze ze CD za hatu maisha majimbo hatu yabo ngarujoka hutukuzi hasibabu ndani nizo najo mwambiani mhafilihe mjie tena ba harma albumu hino wala toa clip ya nyumeni ya balia titri ya mfute alafungi yo YouTube tibu wa sheni hangu sheni hangu ya YouTube tijoomba ni mafani hangu mdonjia haku mwabone sheni mdongalia mdongalia sheni hatu na ina bandongo jofanya wa Komori mdo hafiliha rejushiliana bando Mwenyezi Mungu ajojeili arike rejezerike haju haku na hu beshelia marhaba radio ya hanyu mari lalika rijeri tabarukumbabi na ubeshele marhaba na mbushiriani mhamwema mafani pia mrumsheno wana pia neze fami ukaya ngari disoma hawanyumeni Mwenyezi Mungu juri hansinamo rikenamo hata hali rijushiliana hanjema na marhaba waangalizi watukufu na haba nunda hore nura kazekifu kabisa mpango watu kwa leo na ndoshele za nambari ya Metro Gazo heni mjoka kusahai album ngurumio nambari 06 12 16 06 68 06 12 16 06 68 yone nambari ya Metro Gazo ikawo yewe nshibu nupari mraya wa La Courneuve mruye jitekeleza ngujohondana ni album wa nyumenino na hamba ukaya ngumbushirioni mwahamwema na hamba ukaya katu sazazi jitihadi mtirenti humdunga harumwa isheni hahe ya YouTube haukaya majimbo ngayo menji ngujosana ya domfuraishani heni wakati Zejama pia salam mukabazima haruma ze paza sauti Mohamed Ahmad Mohamed haruma ze kamera ze la machine mwananya Sifwad gatanganyi hao rimbushireni mwahamwema mwahaziwizili wa 20 wakati wasaya insha Allah.